Jorani kok panda nanya bagi nasi tongga kapani joto takte buksono pilihan kabai koi lam sogo tini jorani kok pandawo tini 3 tarik Julai 2025 bisi tini salmario kotor kok tuma thumi tu zagrok haino beskango sanani bagi phaikang somir jorani kok pandani pujaono mas hanai Tripura hasteni মন্ত্রী সভা তিনি ফলক জাখা মিয়া যে সাকলাইমা মতেনো তাই কেবল খাকামানি নাংখা কেবল খাকামানি নাংলিয়া ফিয়াবা आं जरानि कक पान्डाव मिया जे किसा फानबक सिनि सामानिंखा मन्त्री कतालटाइ खरकसा हाबनाय तानिहिमबा त्रिपुरा हास्तेनि बिधान सभाव 12 जना जरातै मन्त्री सभाव मेम्बार इंगिमानो बा मन्त्री इंगिमानो आरो बिसिङो 11 जना मन्त्री दङ सिनि हास्तेव ताइ खरकसा बाखे मन्त्री 12 जना खलाइजाखा इंकाय खामानि ताथा बुकुकसं जे मन्त्रीनि ककनो सादाका bo hangkai Kishore Burman ge Kishore Burman bo MLA tongmani no hangkai bono মন্ত্রী khlaijaka tini Rajbhabono Rajyapalni yaktei samaitang rajaka মন্ত্রী সভানি adong hnei phiaba department tawse jati jeko মন্ত্রী সভানি adong hni siun rajaka মন্ত্রী সভাও tabuk bobo yakobai 12 জন angkha 12 জন bisingo 5 জন angkake SP মন্ত্রী tai 7 পাশে 12 তাই 7 জন আঙ্কাকে তো গোবিন্দ ফানি বিসিংহ ফিয়াবা যদিও মন্ত্রী নি বিসিংহ খরকসাব থুরুক বসংনি বরক কरै hani বাক্সা খাদজাক মানি ককব নুকজাখা আগি সিপিএম নি মল ফানো শহীদ চৌধুরী নো ফানো মন্ত্রী রেজাগৈ টংজাক মানি কংগ্রেস জরাও বাহাইনো থুরুক বসংনি নো মন্ত্রী রেজাক ফানো ও খেবনি মন্ত্রী সভাও থুরুক বসংনি মন্ত্রী করিখা হनै সালাই টংমাইখা নর সাইবানো यासी फाइका केनो साइमान तंगो मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री प्रणजित सिंह राय मन्त्री आयंगो फाजी अनिमेश देबबर्मा मन्त्री सुधांशु दास मन्त्री अनिमेश देबबर्मा मन्त्री विश्वकेतु देबबर्मा मन्त्री तेब तंगो मन्त्री शुक्लाचरण नुआटिया एमा केनो मन्त्री आयंगो तेब तंगो मन्त्री प्रणजित सिंह राय आबाके टोटल 12 जना बर मन्त्री सभानि आदंखा तिनि समाइतांग्रमानि पान्दाव मन्त्रीफोरा साकबाय थांमानजाखा तंखा सुधांशु दास संरक फियाबा ककसिल चामुं तंलाइमानि बा खाकलि लाइमुं तंमानि जे मन्त्री विकास देबबर्मा bahano Rampodono jagnai ke bahano bil mantri thangsinai phiaba angmia duita kok mian joran ko pandana ta ufila nai ji angmia samani mantri bikas ni mantri thanglak abo haino boi kelei khakli na bagai abo salaimani se tai kaisa kok kai anglor samani mantri Kishore Burman no gobang kuk nolsor bidan sabha kendro ni MLA tongmani ingkai bono ngana hnei tongmani soisoino bono ungkha mantri Kishore Burman ge bono tini khabai khubai lam soglai aro rajyo palni inko Rajbhabono no jotono khabai khubai lam soglai kha welcome khaikya khumya phalaikya bai kamo mangpuli kasai phaikya parikai mantri katalmani mantri okra saikhnarka jetebo phanbangnai tabu mantri sobani tai tabuk je BJP ni राज्य सभापति बाहायनो बरक करिङि दङ जे MP राजीव भट्टाचार्य तन्तमाबो बबो MP हिंगाके राज्य सभापति इंगिमानिया कताल बरक जना थां दङ फियाबा MP आगिनि MP रेवती त्रिपुरा न राज्य सभापति इंगिमानो हनैया खासंलाय माने कगबो ओराम कासाइ दङ फरिकाय मन्त्री अक्रान खो खनालायनो मन्त्री कताल किशोर बर्मन नाहारमानि कक ताइ कक्तमा थुने रकबाय BJP पार्टी नि सभापति द संलाय मानो तिङै बिनितिनि इंटरव्यू ताम साका मन्त्रीकरा बेबानो साब जाखनै साइखनार खाबो 12টা এর মধ্যে আজকে সভার যিনি সদস্য হয়েছেন কিশোর বর্মন উনাকে নিয়ে 12টা বাট ফুল ফ্লেজেড যে মিনিস্টার সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে একটা বাড়তে আমাদের MOS আছে তো যেভাবে উনি আজকে যে শপথ নিয়েছেন যে শপথে নেওয়ার পরে যা যা ওনাকে পাঠ করা হয়েছে আশা করি সেগুলো মাথায় রেখে আগামী দিন আমাদের যেভাবে ত্রিপুরার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের মার্গদর্শন করান নিশ্চয়ই উনিও
এর মধ্যে ভাগিদার হবেন এবং ওনাকে আমি স্বাগত জানাই এবং আগামী দিন আমরা সবাই মিলে এই ত্রিপুরাকে যেটা আমরা বলি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সেটা নিশ্চয়ই আমরা মন্ত্রী কি কি দপ্তর দেওয়া হবে সেই বিষয়ে কি কোনো আলোচনা হয়েছে? সে পরে দেখা যাবে। এখন আজকে হবে বা কবে হবে? শপথ নিল, স্যার কবে হবে? হয়ে যাবে দপ্তর যখন হবে তখনই বলবো। সব হবে, সময়ে সব কিছু হবে, ডোন্ট ওয়ারি। আর সভাপতি নিয়ে কিছু বলবেন, মানে দলের সভাপতি কোন, মানে এখন কি হবে সময়ে সব, মানে টাইম উইল স্পিক ইটস। না, অন্য রাজ্যে সভাপতি ঘোষণা হয়ে গেছে, ত্রিপুরায় এখনো ঘোষণা হচ্ছে না। এরকম কোনো বিষয় না, এক এক জায়গায় এক এক রকম অবস্থা থাকে, এক এক জায়গায় যে আমাদের প্রক্রিয়া থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টির যে আমাদের যে পার্টি, মানে আপনারা জানেন খুব ডিসিপ্লিন পার্টি, এবং সেই অনুযায়ী ওনার যখন যে কথা আমাদের কাছে আসবে নিশ্চয়ই আমরা সেইভাবে কথাবার্তা বলতে খাবার তাতে বুকুকচং হাইকে মন্ত্রী মানমানি ইয়াগুলো মন্ত্রী কিশোর বর্মন সাইখানার কাজ যে বাজার মানমানি কাহামকে খাইনাই তাই লুকুনি বাগিনি সামু কক্কম ধনের বিবস্কাঙ্গ মন্ত্রী কিশোর। আমি আমাদের সর্বোচ্চ নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আমাদের সাধারণ সর্বভারতীয় বিএল সন্তোষজি, সর্বোপরি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহ সহ আমি সমস্ত আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব আছেন, রাজ্য নেতৃত্ব আছেন, সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এখনো চর্চা হয়নি। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন একনিষ্ঠ সৈনিক, এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি না। দল যখন যেই জায়গায় যে পরিস্থিতি দায়িত্ব দিয়েছে সেটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসাবে আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করে এসেছি। আগেও যা দায়িত্ব দেবে সেটা নিষ্ঠার সাথে। কিশোরবাবু, আপনি বাংলাতেও দলের কাজ সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন, কোথাও কি এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রশাসনের কাজে লাগবে? কিভাবে লাগবে? বাংলাতে আমি অন্য ভূমিকায় ছিলাম। বাংলাতে আমি সংগঠনের কাজে ছিলাম, নির্বাচন জেতানোর কাজে ছিলাম, সেখানে আমি প্রশাসনিক কাজে ছিলাম না। তো সেটাও সাংগঠনিক কাজও অনেকটা ক্ষেত্রে কাজে আসে। দুটো অভিজ্ঞতাই সেখানকার সরকারকেও দেখেছি, আবার ত্রিপুরাতে 2021-এ আসার পর থেকে আমাদের সরকারের সাথেও বিধায়ক হিসাবে আমি কাজ করেছি। এই দুটো অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আশা করি আগামী বিধায়ক ভালোভাবে কাজ করবে। কর্মী থেকে একজন বিধায়ক থেকে এখন আজকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, কি বলবেন, কেমন লাগছে আপনার? একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু, তবে আমি মনে করি না যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে আছে। আমাদের সামনে আমাদের আদর্শ, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেশে শুরু করে বিদেশে সারা বিশ্বের মধ্যে নন্দিত। তাদেরকে পাথর করে কাজ করব, আশা করি কোনো অসুবিধা হবে। ঠিক আছে। কিশোরবাবু, সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দলের মধ্যে একটা অশান্তি, এই জায়গার কোথাও কি প্রভাব পড়বে আপনার এই শপথ গ্রহণ বা ক্যাবিনেটে? সেটা দলীয় ব্যাপার, দল চিন্তা করবে সভাপতি কে হবেন না হবে। থ্যাংক ইউ। হিসাবে আমি কাজ দুটো অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আশা করি আগামী বিধায়ক ভালোভাবে কাজ করবে। কর্মী থেকে একজন বিধায়ক থেকে এখন আজকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, কি বলবেন আজকে এই সময়টা কেমন লাগছে আপনার? একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু, তবে আমি মনে করি না যে খাপানি তাহলে বুকুকচং হাইকে নরনখনা কিশোর বর্মন নি খুগকক মন্ত্রী কিশোর বর্মন তিরিনি সিমি যে মন্ত্রীনি বারজা নাখা ভবন খাবাই খুবাই পালন খাইনি হিनै কক তোমা থুনের বসকাঙ্গ সাই খানা রাখা ফরিকে খাপানি তাতে বুকুকচং মন্ত্রী সভা নতি নাই তো তাই কোনো ওয়ানা লাইনে করেখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ওয়ানা করেখা তাই গুবुनि মন্ত্রী তিনকো রাইনো বাহাইনো থাকতো হলি সালাই তংমানি আমহাই কোনো মুংসা কरै মন্ত্রী সভা যে বুকচা সিট তংমানি আবসে সপুং খাবানি তাতে বুকুকচং আরিয়া ফাও কিসাসা তাবক কক্তমা তং বুবাग्रानि কতর কক্তমা তং আশাকাং কাইসা কক সাইমা পাইগ্রানাय যে বাগি জায়গা কাহাম নাইতুক তং আগরতলাও আগরতলাनि সাম্পাও কাইসা জায়গা তং
नेपि नि दङ आरो आइएस ग्राम वाटार पाम्प दमिया लाइद्रप आ जागायाव 5 घन्टा जागा फालजागनाय सिनि तिप्रासानि नो जागा नरक तुमनो केबो जागा नायना हंके कक साहरदि हामजाको पाइ हामजाके ता पाइ तो कल खाइनाय जी 9612222347 और 961422347 और नंबर कक साहरी ताबु फट कक साहरी अब यागुलोते बक आनिया फाव आवै मुं दङ abo bubagrani kok samani yagulo nono abo sabane bubagra tini phai sok paika kharsi motai nyor ruginai belai kha tire tengjak leng prajak kai amni yagulo khai bo tini phai keno direct kharsi motai thangna tongphano phungo se ko motai to puntan layo ba khulum lai khaba bo ajora thangmalia kai bor direct agatala taun kya kai soi kok sana thangka tini sibri motai chengkha 3 तारिख निसिमी ताइ बसकांनि 9 तारिख जरा हाति बारसा रमै हमदतम खाइनो सिब्रि मताइ नाय नरक नते केसा सराय सराय केरवानो मताइ जे मन्दिर नि बुमुं गांके सिब्रि मताइ गे सिब्रि मताइ नो रक सावि जे उत्सव बुङो आबद बुंके खारसि ओ खारसि 13 सिब्रि मताइ नो खोलम जागो सिब्रि मताइ नक न कितिङि नो ओ खारसि 13 बो उङो Sibri matai hingga ke je sibri matai sibri ni bokrono khulummo abne kitingi je ngmani samung humung kharsi hingga ke a sibri matai be सरकारनि आलादा प्रग्राम दङ जे गभर्नमेन्टनि गोबां डिपार्टमेन्ट नि फरेस्ट हिन्दी DWS हिन्दी हेल्थ हिन्दी गोबां स्टलनि बिथिङाव परिसेबा माने सिमिसेङै सिनि डिपार्टमेन्ट हाय हाय सामुखाय दङ होनाय आवाय मुंनि बहायनो स्टल आबनो कारि बहायनो आरो कायसा उनको दांग सासनाम जागो बिसि ब्रह्मनो खारसि मताइ ब्रह्मनो आरो लुकु हुकुमु मोसामुं कानमुं चुमुं बेबंनो रसामुं मोसामुं उलायो अंकाय आ जे राजस्वी नि जे गतमन आरो मंच आरो अंके तिनि मन्त्रफोरा डॉक्टर मानिक साहा चेंगि रेखा अ कथार मताइ तेरनो अंकाय ओ चेंगि रेमानि कक रंनो तो ताइ गोबां कक सालिया फियाबा बुबाग्रासि सिन थानिवो बुबाग्रानि मुङैनो सिब्रि मताइ तेर पुया रजागो निनि उदयपुरनि तिप्रा सुन्दरी मतायो फानुंगदि लुकु हामारि हिनि गांके बुबाग्रानि मुङैनो मताइ मारवो आरो बुबाग्रा प्रदुत किसु डेभलपमेन्ट मुङै मताइ मारवो तिनि बाहायनो सिब्रि मतायो माके मताइ मा बिसिति चेंगिरि जाखा मिया सानजा जराव खे तैगाति फुनुगैखा मताइनो तिनि फुङा चुगो खे तु कुरैखा गाबुन परे तुगै फाइमानि परे खेनो श्री सितेन राजन लगै सन्ताइनि तिजल मुंबाय मताइ न तैयै जे खुलुमनाय रकनि गनो सुपुंलायै देशनि हामारि सानै नकुनि हामारि सानै जे मताइ रैनेर रैलायबायो बरक पसुतिनि सालका हाम हुनैनाय बरक गोबांमानो नुकजाखा फाइमानि ताइ हातियाव बाहायनो आगिरि रंहायनो गोबां फालनाय फियाबा चिन्ति प्रासा फालनाय हिंके कायसे कानि पेरा फालमानि जागाव सिमि नुकजाखा फियाबा तिनि मकल कलालिया TISF नि बखाक्तै TISF बखाक्तै भलन्टियार खायनो हमानि हेल्प कैम्प हेल्प डेस्क काय खायनो हमानि DM नि बखाक्तै परमिशन मानमा मान्य ता जति करिखो कि तिनि जरतै नुगियाखो इंकाय फारिके चिब्रि मताइ मांगफुलि नायनि सकां ताबुगां नरो फनो मुसुमांका बुबाग्रानि कक जे बुबाग्रा न नासिंलाय दंमानि फियाबा त्रिपुर खत्रिय समाज बखाक्तै उनको 23 टा पुन बरक मताइ खुलुमलायखा आबनो रय आबनो तिनो 3000 कायसा बरनो तियै और 1000 कायसा बरनो तिनाय टाउन हल मताइ खुलुमजाखा आ मताइ खुलुममानि न कितिंगै बुबाग्रा तिनि लेंमालें बकक मथुनेर बसकांगो फाइबो साइ खनारका जे सिबरि मताइ सिनि थानसानि मताइ सिनि बुबाग्रा नखुंनि मताइ आ नखुंनि मताइ तंगो हुनिनो जोंनि दफा दङ सिनि हुकुमो दङ सिनि गोथां दङ आबरनो मोथां तना बागिनै जोङो हुकुमनो मोथां नारा नांनाय आबनि लगे लगे कक मोथुनर अबो संजाका तिनि तो मन्त्रि सभा अबो समाय तांना पान्दा आरो लरनो रिदिं जाका बुआग्रा साका इ मिया हरो आसमसा मेसेज फाइका फियाबा आनि पाइलेन बागै आं थांमाले हानि बस पर सरासरि खनालायनो बुआग्रा प्रडक्ट किसु डेभलपमेन्ट खुगा तिनि सिब्रि मताइ ताइ हास्तेओ जे मन्त्रि सभा आंलाय तंगनि हालग्रनो ति ककिसा ये पूजा हमारे लिए बहुत स्पेशली मेरे लिए पर्सनली भी बहुत स्पेशल है क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम नहीं है मेरा जन्मदिन भी खारसी में ही हुआ था और कल भी मेरा जन्मदिन ही है जब खारसी का ये पूरा पूजा चल रहा है फेस्टिवल चल रहा है तो मैं सबको बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्यार बांटे एक दूसरे को ज़्यादा समझने की कोशिश करें और ये हमारा ट्रेडिशन जो खारसी का है
मैं कभी कभी सोशल मीडिया में देखता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग जो ट्राइबल्स है, चाइनीज़ आंटी है या कुछ उल्टा सीधा लिखा जाता है, मंगोलियन, आधा नेकेड, वो सब। ये हमारा कल्चर है। ये कल्चर आपको बताता है कि ये बहुत पुराना परंपरा है, और अगर आज हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझें और एक दूसरे की कल्चर को इज्जत दें तो ही भाईचारा बढ़ेगा और तो ही त्रिपुरा आगे के रास्ते में चलेगा। तो आई थिंक इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। सो आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड द कल्चर, participate in our culture and respect each other so that there is better peace and harmony in the whole of Tripura. सर और एक बात था, आज बीजेपी के एक मिनिस्टर ने मंत्रिसभा में शपथ लिया है, वहाँ पे त्रिपुरा माता से किसी को नहीं देखा था। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हो रहा है। मुझे सिर्फ कल रात 9 बजे मुझे कि स्वेरिंग इन सेरेमनी है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया और 10 बजे, और क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो हमको प्रायर नॉलेज था नहीं। अगर प्रायर नॉलेज होता तो हम लोग आज खारसी पूजा भी है तो सब अपने एरियाज़ में है, और मुझे प्रायर नॉलेज नहीं था कि ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा। आप लोग को इन्विटेशन नहीं दिया गया? नहीं, इन्विटेशन कल रात मुझे मिला अराउंड 9 बजे, और तब तक तो बहुत लेट हो चुका था, और मैं अभी पहुंचा हूँ, 1:30 का फ्लाइट था मेरा। तो अगर मुझे मेरे नॉलेज में नहीं था तो मैंने सीएम से बात करके मैंने कह दिया कि आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। सर एक बात चल रहा है जो न्यूज़ में भी आ रहा है, त्रिपुरा माता ने बॉयकॉट किया, इस तरीके से न्यूज़ चल रहा है आपकी तरफ से? नहीं, मैंने तो अभी बोल दिया ना, मैंने तो अभी आपको बोल दिया कि मैंने सीएम से कल रात बात किया। मुझे खबर मिला रात के 9 साढ़े 9 बजे, और मैंने सीएम साहब को कहा कि अगर मैं तो पहुंच रही हूं अगरतला 30 को, और आज खारसी भी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलएज हैं, एमडीसी, सब तो अपने एरिया में हैं। तो मैंने सीएम को कल रात ही बता दिया था कि मुझे अभी मिला है और मैं आते आते तक तो आपका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नहीं है कि बॉयकॉट है या बॉयकॉट नहीं है, क्योंकि मुझे इतना लेट में बताया गया, तो हम अपने लोगों को बोल भी नहीं सके कि अगरतला में रहकर पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सर। Gai kapani tawde buksong mo boagra product kisu deborma serai kok botini sak hamtaya belakhe kabel phiaba phai sokpaika matai ni bishoi ba hnai tai bini kok tabu positive ko botini town holo kok nargmani o bahai sarokno thanchangni kok sawi dongkho tamni hinba sak oro torjak layo eba sijak layo eba ang haya neng layo obo chini bagi belakhe minus point ngi tongo chini bisingo neng odo phani neng obo songni neng o thini amhai ta hanglai di hni salai tonglai mani kok toma tai kaisa kok kha bo example rei sawo kiskeno je bengaluru phana thangai neng jodi room kaisa tonglai khata ri ang kai peng mall somchakma osoi miliwi norno jotono bukung chep ta nei sirenai phiaba sengoro phaikang ka sak je jodang thango abo chin bagi belakhe dera mung o kalai jai jat kaisa tomung seng abon yakara nang nai chini hukumo seng jotono chini oro tai kono obokhe debormani obori angni hnei sing krei seng o thancha wan su yasak seng kaplai ingi maya o kokno phanbok chini kok sak chibri matai ni kot mano tini hanyo hai unko kiang rajak phiuka lokrong ni kho taisa saimar na bagai katal asai songrok no saimar na bagai chibri matai brum no chibri matai tamo hnei seng mo ma singo tai chibri matai ni kathang koboi ri kok no ma singo bobo sakra jaba mataya thangmani pore kok saikhanar ka chibri mataya te kisa kok khanai jai chini tini kok tho दोष देवतार এখানে দেখতে পাবেন আপনার লেখা আছে রাসমালা যেটা উল্লেখিত আছে এই পূজা শুরু হয়েছিল ত্রিপুরার মহারাজ ত্রিলোচন উনি প্রথম রাসমালা অনুসারে এই পূজাকে শুরু করেন। এই পূজা ত্রিলোচনের যুগ থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আজকে 5000 বছরের বেশি হয়। 5000 বছরের পূর্ব থেকে এই
মন্দিরে যত দেবতাদের মানে পুরুষানুক্রমে আমাদের রাজারা রাজেন্দ্র যুগে তারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই পুজোটা দিয়ে আছে এবং আজ অবধি সেটা চালু আছে। 1949 মার্চের ট্রিটির সময় মহারাজার সঙ্গে কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সঙ্গে গভর্নমেন্ট মিলে যখন চুক্তি হয়, সেই চুক্তিতে উল্লিখিত ছিল তখন 24টা মন্দির রাজার দ্বারা মানে পূজিত হইত তখন সারা রাজ্যে। এই 24টা ভারত সরকার হাতে সমর্পণ করা হয় এবং তখন কথা ছিল রাজন্য যুগের যে পদ্ধতি যে প্রথা মেনে পুজোগুলো হতো সেইভাবে সেই দায়িত্ব গভর্নমেন্ট নিয়েছিল এবং পুরো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হওয়ার পরে রাজ্য সরকার উপর এই দায়িত্ব এবং এই কারণে এই মন্দিরের সেবায়ত হচ্ছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক, উনি সেবায়ত এই মন্দিরে। এখানে সেবায়ত সেকশন আছে, উদয়পুরে যেমন উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দর মন্দির সেখানেও সেবায়ত আছে ডিএম। তাই এইভাবে মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে এখানে দেখবেন ব্যান্ড পার্টি আছে বলির সময় ব্যান্ড পার্টির সহযোগে এবং তখন মানে আকাশে মানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা হয়, ফায়ার দিয়ে রেখে বলি দেওয়া হয়। এই যে বলি প্রথা তখন থেকে চলে আসছে এবং 5-7 বছর ধরে Kabangni taude bukuk song beskangni 9 tarik Julai Barot Dormogot Barot Hakotor Strike Abno Khapurui tini rally khlaika Telia Murawo CITU CPIM ni samung tangsanai mothani bedek borok Khapurui tai 17 dopha dabino sanai samung tangsanai roni joda samung tinai boroni tini rally khlaimani bohaino kaisa mangplio kasai phaika tini sibri motai ni salopano nani jeo chobani সারা ভারতবর্ষে সাধারণ ধর্মঘট 9 জুলাই সাধারণ ধর্মঘটকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত গণসংগঠনগুলি মিলে 17 দফা দাবির সমর্থনে আজকে আমরা এখানে মিছিল করলাম এবং এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের 17 দফা দাবি। এই দাবির মধ্যে শ্রমকূট রেগার মজুরি বৃদ্ধি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং কাজের দাবিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এই বিষয়গুলির আমরা কৃষকদের বিভিন্ন বীজ এবং এই ঔষধ এইগুলি গভর্নমেন্টের যে নিয়ম ছিল আগে যে ভর্তুকির মাধ্যমে প্রদান করা কৃষকদের, এইগুলিকে আবার পুনরায় চালু করার জন্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষকদের আত্মহত্যা এবং শ্রমজীবী অংশের মানুষের যে প্রতিনিয়ত হাহাকার এবং খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এই যে বিষয়গুলি, এই বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা 17 দফা দাবি সমর্থনে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় আমরা মিছিল করলাম এবং আজকে আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত তেলিয়ামুড়া এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা আবেদন নিয়ে যেতে চাই যে 9 জুলাই সমস্ত গাড়ি এবং দোকানপাট এগুলি সমস্ত কিছু স্কুল কলেজ সমস্ত কিছু বন্ধ রেখে আমাদের 17 দফা দাবিকে নিশ্চিত করবেন। এই হলো আমাদের আজকের কর্মসূচি। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।
Kabani tahu deh bukuk song obo to tangka CPIM ni kok. Pergi tabuk tipra mau thani kok thang lain tini tipra mau thani bekak di bawahnya kaisa ketung bag mani panda kelajakka panda ni bising go mandari kayak MLA Manav Debbarma engkai tongka engkau bawahnya MDC Ganesh Debbarma tai borok dini ketung bag mani bising tinyai lukurok no hanya hai thansa tongnani kobok lai ukha chotro golaga tini pekwar jolan bising khop jangnai kokcha panda aro pekwar jolao no kokcha panda khalailaikha ketung boya pharjakha ge Manav Debbarma Ganesh Debbarma tai district zonal president Rakesh Debbarma tai tabo zonal chairman Apon Debbarma block president Juton Debbarma sormo manjakha Fari khana jadi tini ni ketung bag mana tu ini kok. Sar tini bo khaya ketung bag mana panda khaya. Hambai tini media rakno tini se sotro pekwajolo janma andar ni sotro pekwajolo janma andar ni bisino pekwajolo bisi tai mohanpur bisi kono mili hoiche dinara yan hai ke ketung distribution khai dabo অবশ্য কেবল বাগিয়া তাই ত্রিপুরামত হবে অ্যাওয়ারনেস পাই দেবো অনেক বাগাই অবনে চিনি মেসেজ দেবো যে তবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট আমরা তো ভাই খাইনাই আগে ত্রিপুরামত হানি আমি কন্ডিশনে তাও বোবাকারা তাম খাই দাও আমরা অনেক বাগাই না जों पहले न मिडिया तो खाया जे बोबाकारा ताम साम खाई दाव ने अब्ला जों कोइता चाली हेके कोइता सामान जे बोबारा वारे जों सावमा ताना अमेसे जों खाइनाय हम बाना सा सा खाइमान दे और तो जों मान देखा चिनि ओ जागानि ने चिनार बासानाय चिनि मानव তাই অরনি চিনি জোনাল চেয়ারম্যান বরবন রাকেশ দেববর্মা তাই সাব জোনাল চেয়ারম্যান আপন দেববর্মা তাই অর চিনি ত্রিপুরামত আমি রবুন চিনি আর ওয়াই গ্রুপনি ব্লক প্রেসিডেন্ট জুতন দেববর্মা Kabani tahu deh bukuk song kok tuma panya ni sekang tak kese kok tuma tong kok to rar ni sekang kaisa saklai mungsawan ndorno je TSATC Tripura State Academy of Tribal Culture cini Tripura sani hukum mukumur ogno serna ni madui pas rong ni bagi kaisa septongo 12 pass ni bagi kaisa admission ni bagi kaham septongo madui pas rong ke diploma in Tripura folk music Hene course khlaimano aro folk dance ibagi 50 jon student admission mane madung pasing kheno tai tribal folk song daduni samuni bagi 25 jona tai folk instrument tamnani bagi 25 jona student langnai madung pasok no borok karnani tarik gai 1 tarik Julai ni simi 15 tarik Julai gai interview ungnai 17 tarik Julai তাই বুমুং লিস অংখনাই 18 তারিখ জুলাই এডমিশন মানে 21 তারিখ থেকে 25 তারিখ জরা আবাহাইনো হাই বি মিউজ মানে ব্যাচেলর অফ মিউজিক ইন ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফক মিউজিক কোর্স বহাইনো 3 বছর নি বাকি খাইমানাই যে বরক 12 পাস বরক ট্রাইবাল ফক ডান্স নি বাকি ফক ডান্স মসানা বাকি নাই 10 জন স্টুডেন্ট লাং এডমিশন খাইমানাই ট্রাইবাল ফক সং নি বাকি 10 জন এডমিশন মানাই তাই ট্রাইবাল ফক ইনস্ট্রুমেন্ট তামুং নি বাকি 10 জন মানাই borok 12 pasang nangnai borbo same 1 tarik simi 15 tarik jora from now jomarane tarik 16 tarik result dong tamo interview ngai 18 tarik ka ke list dong khonai 21 tarik simi 25 tarik jora admission manai norok oro applic ko kerengi mano TSATC Supari Bagan Agartala dosor bomono bongni office tongo norok online form download khaini mano www.trci.gov.in o jagawa Engkai norok email ID tongo aro nornip of from kari mani no fill up kaini photo bui rohor manai tsatc agt09@gmail.com jagawar rohor manai obno kari ote sarai sarai semana musme kok shahor ni biplop acha 0541 Niaka Sopon Debbarma by Kok Shahor Mano 9612522204 or number obno kari bahino je brogrok Agartala ni sampah rogo jaga panjang musung jago oro kaisa jaga tongo panjang ni bagi Nepali Bosti IS Gram Water Park domdomia ganawo 5 gondo ornino kagos potro ganang Kok Shahor di 96122222
347 o number kok sahorma bisingtui khaboni tade bukuk chong pharike tini Congress Party ni bakhaktui noi Bonwali constituency o nok thangai MLA kok pirkha je BJP ni sarkar Narendra Modi je Bharat kaham ni mon ki bat kok sai tongo phiaba tong kosong lukurok ni dukhu dosha tekto bigra lukurok ni borok bangthaya lukurok ni bo saya abial bikhatani kok nokha saya abarok tangi saya abuni sarkarni kongma saya rano kok sawinai leaflet snamjak no baglaikha Congress khanai বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন Today we are going door to door according to the AICC program and PCC program. We are following 9 Bonomalipur. Today we have started in 25 ward number 25. All of our leaders are there. Babu, Tanmoy Babu, working president, Amadesh, Pranab Babu, ward president. We are all here and we are going door to door with the program of Mann Ki Baat. What is the Mann Ki Baat of Modi and what is the people's say of people? All India Congress Committee issued a leaflet and we are distributing every house. We are going door to door from today in 9 Bonomalipur. Thank you. Khabar tade buksong joran kok pandawo kok tama sugno phiaba David Morasini kok je borok saimanawo sunai rok borok no sara klayo David Morasing je Delhi o yakung buksa himui Delhi o thangnai aro thangai home minister no Greater Tripura land by Tripura sa accord no khaidi hnai letter nai yasini thui by signature roi ak sangbotang no rogei Tripura haseni kereng kathar jagani hat humani tini no paithak sal tini bobagrani nok nuyung mani hat humani bisingtei bini hat humani paithak paikha kholomoi kobagai tai bobagrano bahaya tini kholomoi bo gorwai sanka boskangni 5 tarik Julai lamrosenai ingkai tini abono tini bo kereng pandara ko bahanyo borrongni hamjaban mani tongo obahanyo tini ni koktoma joran kok pandara khanani taisa komuni kok no toi phani hini kok kasare tini or basa sibona Jotona hambai joran kok pandana hamdoi pujin simpai thak jora nai tomuni bagai